जय जगन्नाथ। आज मु एभली एक विषय रे आलोचना करी जोटा निश्चित भाव में आमको अनुप्राणित करिब जे किभली मिलित भाव में सब सहयोग जारी रखिले विश्वास रखिकी आगेले सफलता मिले ता सहित सफलता मिल सारला परे से सफलता किभली भाव में अनेक मात्रा रे आमको मिसइनफॉर्म्ड करे बा आमको कोनोसी ना कोनोसी भाव में मिसगाइड कर दिए सतठू आमको बहुत दूर को नहीं जाए सेतिपाई मुह खोलिबार आवश्यकता पड़िला बोली मु अनेक दिन हैला कोनोसी वीडियो बनाउ नथली। एटा बहुत गोटे रिलेवेंट टॉपिक उपरे आपण माने हुए तो जानिथिबे जो नोटिफिकेशन आसीची सरकार तरफ रु जे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट जे कोनोसी वे रे आपण कहि पारंती कंपेंसेटरी अटेम्प्ट एज बा अन्य जो भी अटेम्प्ट लिमिटेशन रहिची ताको काउंट न करी आपण मानको एक सुजोग दिया जाउची ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा रे पार्टिसिपेट करिबा पई। ये निश्चित भाव में स्वागत योग्य पदक्षेप सरकार को अनेक अनेक धन्यवाद। आउ एथिपाई जो माने सब बेले प्रचेष्टारत रहिचंती सेमानक ना आपण माने केबे सुनि नथिबे आउ सेमाने सेही जिनस चाहंती नाही बोली मु एबे मध्य सेमानक ना नेउ नाही किंतु मु एतिके आपण कहि देबा को चाहे ना पूर्वतन सरकार ना एबेरे सरकार आपे आपे कौन जिनस कर दियंती बरंग सेतिपाई थाए प्रचेष्टा सेतिपाई थाए सेही भली भाव में आपण कहि पारंती गोटे एजुकेटेड अप्रोच जने शिक्षित मनीष बा शिक्षित युवक केमिति एकाठी हुअंती एकाठी होई किभली भाव में जो ऑफिसर माने अछंती तांकू कन्विंस करंती जो नेता माने अछंती मंत्री माने अछंती सेमानंकु मध्य परसुएसिव स्किल माध्यम रे तांकू सेतिकी जणांती जहाँ भी इश्यूज रहिची तांकू कन्विंस करांती ता परे जाई कोनोसी सफलता रे आमे पहुंचंती। किंतु आपण हुए तो देखुतबे अनेक वीडियो आसे सेही भली जागारू जोठी आपण जानिछंती लंका रे हरिशब्द भली बिजनेस सबुठु ऊपर थाए आ सेही माने वर्तमान धीरे धीरे आपण देखुतबे क्रिटिसाइज करूतले बड़ बड़ कथा कहूतले वर्तमान धीरे 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 परीक्षा रे स्वच्छता आसीबा पई सेमानंको पार्टीरु भी सेही भली कथा सुना जाउछि जे हां परीक्षा परिचालन स्वच्छतार आवश्यकता रही। आगुरी डरी जाउथिले काले सरकार आक्रोश शिकार हेबे किंतु वर्तमान देखिले सरकार आक्रोश दूर कथा छात्र छात्री माने धीरे धीरे सेमानंकु आउ कॉन्फिडेंस को नौ नांती तेणु सेमानकर छवि को आहुरी उन्नत करिबा पई निर्मल करिबा पई भावमूर्ति बदले वर्तमान सेमाने भी वर्तमान संस्कार को साजिचंती। जहाँ भी हो ये निश्चित भाव में आम समस्तों पई शुभ संकेत डेरी रे हो बरं देखैबा पई हो बरं सेमाने सेतिकी कहउचंती किंतु मु एतिकी कहिबा को चाहे जो माने देखंती प्रचेष्टा हुए से प्रचेष्टा सफल होबा समय आसी गले इनसाइड इन्फॉर्मेशन पाई सारला परे कोनोसी भी डिसीजन पब्लिश होबा पूर्वरु क्रेडिट नबा पई आज आसी जीवो काली आसी जीवो एबे हेई गलानी एमती सेमती कहंती। धन्यवाद देवी सरकार को आवेदन समय सीमा समाप्तिर बेस किछि दिन परे इनफॉरमेशन दउचंती बा ई नोटिफिकेशन काढुचंती जहा फଳରେ सेमाने भी कोट ना कोटी आश्चर्य हो जाइथिले जे आमे तो इनफॉरमेशन पाइथिलु ए पर्यंत हो नाही काहे कि आपण सुनिले आश्चर्य हेबे जेतेबेले कोनोसी भी इश्यू पई आमे एकाठी हो धारणा देउ सेतेबेले सामना को आसुनथुवा मनिषटी जेतेबेले बहुत किछि कहि दियंती जे किए कहिलेनी एथिपाई लड़ी जीवु आमर अनशन करिवु किंतु ए सबु परे मु केवल एतिकी कहबी जो माने भी चाहुचंती लड़ीबा पई निश्चित भाव में मु व्यक्तिगत भाव में कहबी आमे समस्ते एक होई लड़ीबार आवश्यकता रही जोटा कि करप्शन एस्पेक्ट रे जोटा ऑलरेडी अन्य माने लड़ी विगत किछि वर्ष धरी सफल होई देखैचंती सेथिरे बाबा नबा पई बहुत मात्रा रे एक्साइटेड है जे लड़ीबा पई आमे प्रस्तुत अछु मु एथि पई एटा देई देबी सेटा देई देबी जीवन देई देबी कहबा अपेक्षा जोटा प्रकृत रे गुरुत्वपूर्ण इश्यू रहिछि नियुक्ति प्रक्रिया रे करप्शन को नहीं हो बा जो भी सरकारी सुविधा सुजोग आवंटन रे भी जो करप्शन रहिछि आपण जानिथिबे कटनी छटनी कथा सुनिथिबे वर्तमान मंडी रे भी जो व्यवस्था रहिछि सेति भी जो करप्शन अछि सेति पई भी जदी आपण माने केबे भी लड़ीबा पई आगु को चली आसंती ताल निश्चित भाव में मोर सहयोग रहइबो मोर समर्थन रहइबो किंतु मैं कथा एथि पई कहूची जो घटना हेई चली से सफलता आपण देखुचंती इनफॉरमेशन पाई जाउचंती सेथि पई एते आगबर हेई डेई पड़ीबार आवश्यकता नहीं बरं से एनर्जी
ସେଇ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ତା ସହିତ ସେଇ ସତ୍ସାହସ ଯଦି ଅନ୍ୟ ସବୁଥିରେ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆଗକୁ ଅନେକ ଦିଗରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ। ସଭା ଶେଷରେ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ଯୋଉମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦଉଥିଲେ, ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦଉଥିଲେ, ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଆମର ସବୁ କଥାରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଆପଣମାନେ ମେଲ କରୁଥିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ, ଲିଖିତ ଯାହା ବି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଆପଣ ଜଣାଉଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଦେବି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ତା ସହିତ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଭାବି ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ଆଟେମ୍ପ୍ଟଟା ସବୁକିଛି ଏ ସବୁ ନୁହେଁ, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ବି ସବୁକିଛି ନୁହେଁ, ତାଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ। ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦରକାର, 10 ଥର ଭାଇ ବୋଲି କହି ଫୋନ କରିବା, ବିନମ୍ରତା ଦେଖେଇବା, କିନ୍ତୁ ଥରେ ସଫଳ ହୋଇଗଲା ପରେ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସେଇଭଳି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ରତା ରହିବା କଥା ନ ରହିବା, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସଚୋଟପଣିଆ ନ ରହିବା, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମତେ ନିଜେ ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢି ଯାଉଛନ୍ତି, କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି, ଠିକ ସେଇଭଳି ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯୋଉଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ତା ସହିତ ବ୍ୟସ୍ତତା ବା ବ୍ୟଗ୍ରତା ଦେଖାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆପଣ ସଫଳ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବଦାନ ରହୁଛି ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ନିଜେ ଯୋଉ ମାଟି ପାଣି ପବନରେ ଆପଣ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କୃତଜ୍ଞ ବୋଲି ସେଇଟା ଜଣାଇଦେବ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଇସ୍ୟୁରେ ଯୋଉଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଆଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଲଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ସବୁଥିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା। କିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ନ କରିଛନ୍ତି, କଣ ଅବଦାନ ରହିଛି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମୟ ବି ଜାଣିଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଦେବି ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଆଗରେ ରହି ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ସେ ଟିକିଏ ହେଲେ ସେଇଭଳି ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ନା ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ସେଇଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସତ କେବେ ଲୁଚି ରହେନି, ଡେରିରେ ହଉ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛନ୍ତି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।